Position the patient. Kaniyang kamot. Next. Okay na? Command, show hands to the patient. Ipakita ang anong kamot sa kay patient. Okay? Next, uyang tanay. Okay. Later on, pag in-insert nyo na, ang plus sa inyong insert is nagapulo. Okay? Command, ready to insert. Ready to insert. Okay, insert. Hindi na ipagkakot ka, patient hindi mag-adjust. Papayin ang first aider na nagulang sa inyong alawas. Next. Ready, may butang sa inyong umod. Command, ready to put on your lap. Ready? Okay, 1, 2, 3, up. Ibutang sa inyong umod. Wala na yung pamati. Lansawan. Ibutang sa inyong umod. Okay na? Sir, excuse sir. Hindi ba kung sir? Load sir. Okay. Ready to up. Raise to raise. Command. Adjust. Raise to raise. Iyong tagay interior. First aiders. Pangati. Iyong tagay naman sa imalis. Ogda na. Ogda. Okay? Okay, command, ready to up? Ready to stand? Okay, 1, 2, 3, stand. Okay. Sige. Excuse me, tulog sa ako. Tulog sa ako. Liso, tanan nga tigil ni patient dito nga tuha. Tanan nga patient at patient dito. Okay? Dito. Dito. Pangati. Tulog ka na sa ako. RCY. Excuse me. Tulog sa ako. Tanan nga tigil dito. Okay na? Tanan na tao nga sa ulo ni patient naman. Ready to walk. Tanan na tiil ninyo at ubanga sa tubang sa tiil ni patient. Leg and your legs ready to walk. Come on. In, out, in, out. Okay? Sige. 1, 2, 3, walk. In, out, in, out, in, out. Okay? Sige, liso. Liso. Okay, liso ang penetration. Come on, ready to walk. Tanan na sa uluhan. Ready to walk? Okay, tanan na procedure. Leg at your face, ready to walk. In, out. 1, 2, 3, walk. In, out, in, out. Okay, stop. Ready to put down. Ready na na ibutang? Come on.